Yan po, ang sisibak ng kahoy yung father-in-law ko. Although meron naman silang electric equipments or yung pangluto. Here, Leila, we stay here with Dad first. Ano, kailangan din nila ng kahoy. Aha, Jeddah. Such a... Hey, Zima. Jeddah is working. Ona se smrzi. Ne, Drhti. jel zima, Lena? No. Oj. Kako nije? Nije. Kako? Vjetar, biži makar dole uzazi. Nije. Može? Kažeš Biži nije. i ti dole uzazi. Zima, 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 Kako zima. Stella? Zima. Zima. No zima, Leila. No, radi djed. Radi, kažeš radi djed. Ha? Jej. Jao, baba, hoću ja. Čega? Sa... Cijepa drva. Ne valja ovu. Aj ne, kaj. E pa, otiće ti Samo malo, noga. samo 3, 2. Dobro, ali samo čuvaj nogu. Yes. Ajde za djed. Evo, izaberi sebi Ne da, gdje šukavicu? Piši vam, šaklijemo se. Ovamo neka. Eno, ti vodi vam uz djeda, ovdje. Tako. Šaklijemo se. Panggatong nila. Tutulong ako. To nemoj. Nemoj to. Ima problem. Ostavi to jač. Neš moći. Ja probaj. Probaj. Vjetar. Jel? Gdje ručiću nosi? Ajmo nani, Ana. Gdje je mama? Kupić. U kući. Štić nani. Ajmo srednje. Ovako. Daj ruku. Žima. Ajmo žima. Yan, tutulungan ko sila. Nakagawa naman yun ito dati. Napakarami. I-upload ko yung video na yon. Pero ito, konti lang to panggatong. Additional. Ay! Yan. Ay! Pangit kasi yung ano, ito oh. Ito, baba. Dobro, daj meni. Ajde. Gotovo. Ajmo dalje. Bibilis lang.
Yan, konti lang yan. Marami pa dito sa loob. Tapos na kami nung nakaraang maybe 2 weeks ago or 3 weeks ago. Yan. Father-in-law ko yan. Papakita ko sa inyo yung lagayan ng ano nila, kahoy. Kasi nagsastock sila for winter. Ayan. Yan yung inano namin nung nakaraan. Talagang sasakit ng likod at saka yung shoulder. Yan siya. Yan. Napakarami. Yan. Stocks of ano nila. Wood for winter. Yan. 5,000 cubic meter or 5 cubic meter. Maybe 5. Hindi ako sure na 5. Tapos, ito yung cool. Yung pang ano namin. Yan. Cool lahat yan. Yan. Cool po yan lahat. Stock din ni Baba. Yan kung mahal. Hindi ko alam kung magkano per ton. Tonelada kasi yung bili-bili ni Father. Yan. Yan siya. Yung binabakas ni Father ngayon, tira-tira na lang yun sa pinutol nila na kahoy. Yan. Yan. Ito yung stock room nila. Pang winter. Yan. Uy, hindi ko masara. Tapos, ito yung ano nila. Tawag dito, parang heating room, boiling room yan. 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 Ganda. Tapos yung grand fosse talaga yung gamit na pump. Ano yun? Meter? Hindi ko alam yun. Basta grand fosse siya. Ano. Ang alam ko maganda yan na brand. Kasi nung nagtatrabaho pa ako sa water district, yan ang pinakamahal na brand na nila-recommend nila. Grand fosse. Ayan. Ayan o. Heating. Yan yung pang-heating. Dito inaano ni Baba. Yung ano ba tawag dito? Yung ugal. Dito nilalagay. Yan. Yan. Ngayon walang laman. Diyan nagtatrabaho si Bianan. Si Adnan marunong din ito. Ayan o. Ayan. See? That's their life here. Kung may winter season or may cold season, may ganito lahat. Halos ng bahay. May ganyan. Oven. Ay, hindi ko alam ang tawag talaga dito sa English. Nalimutan ko. Yan. Tapos yan. Yan yung excess or waste product ng ano tawag dito? Uling. Yan yun siya. Waste product. So yan. Under siya ano, sa ilalim ng hagdan. Yan. Diyan. Tapos si Baba na ano pa rin. Nagbabakas pa rin ng kahoy. Yan. Kasi kahit fall season or spring season, kailangan pa rin nilang magpahiting. Kasi malamig eh. Malamig talaga. So, walang-wala to sa Baguio na temperature. Ayan. Ano lang yan? Tira-tira. Ayan. Buhay ng Bosnian. Ayan. Si Baba is, I think, 66 already. Baba! Koliko ti imaš godina? 64. 64. Yeah. Aha, dobro. 64. 64. 64 na taon si Baba. Retired teacher. Ayan. Nagbabakas pa rin. Ay, sus, kung makita nyo lang. I will insert the other video yung malalaking kahoy na binabakas nila. I will insert here. Bravo Ingride, bravo! Yun! Ajde, još jednom, bravo! Jel teško? Nije. Nije teško, dobro. Bravo Inge, boli u ruke. Nije. Dobro. Ne znam, ajde požuri Ingride. Ne znam šta toliko. Tri bojlera su samo. Pravi jedan dan, pravi za 2 dana, jel? Pa pravi tako. Ja, sam rekao da se grije. Pa neće prvi put. Pa mora. Nema alternative. Yan. Baba, say hi! Yan po si father-in-law. Nasa loob si mother-in-law kasama yung mga bata.
Yan. Matanda na siya pero kayang-kaya pa.